Taolog TL double tandem ni Idsel og ni Atan kontra ning nila ni kontra ni si Klein og si Amil. So, ya kita gini sa timbo sa Silvia. Oh, servisyo Atan. Ay Amil. Sound. Tira ni Idsel. Good item kayo. Dosero na, 2-0. Servisyo Atan, my friend. Three touches na yun versus dayon-dayon. Giga binaki. Three touches versus dayon-dayon exhibition game Olog TL. Giga. Servisyo Atan, my friend. Score. Servisyo Atan, my friend. Change court na, change court size. Size 0 ato skora, size 0. Pabor sa tandem na ni Atan, my friend og ni Idsel. Atan serve. Ay good item kayo. Score again. City 0 na itong exhibition game Olog TL. Ang team la ni Atan dayon-dayon kining team la ni Amil og ni Clean. 3 touches. Servisyo Amil. Lah, ngigaw nagservisyo Sipak na crowd niya ay dulag servisyo no City na la di kakuha sa Atan ayay na ni. City dos na to ang game 1 sa atong exhibition match Olog TL. Dayon versus 3 touches. City na. Servisyo Amil. Para 4. Ay, pokot ang maral, side out. City 3, City skora, City Atan. Lah, Amil. Tulo. Outball. 8-3 na. Okay ni servisyo Idsel. La, 3 touches ning kontra ha. Tulo, lasod. Good item. Side out 3-8. Bola dire sa tandem nila ni Clean og ni Amil.
Klein. La, serbisyo Klein. Score 4-8 na. Serbisyo Klein. La. Inside. 4-8 ha, 4-8 atong score. Serbisyo Atan. Amel, kakuha sa Amel. 9-4 na, 9-4. Natay bakbakan rong taw-taw da diri sa sitio Tabukanal Pardo, Cebu City. Sponsor ni sa mga barangay officials og ang atong organizer ani mao si sila si Bernard E-Bike og ang MGM Sukay. Jis 4 na. Kini ato ang exhibition game. Bahad na ni. Bahad ta paray. La. Tulo. Wa kasod. 11-4. Para daog na ang team nila ni Edsel og ni ni Atan. Inside, daog na. Daog ng game 1. May daog ang team la ni Edsel og ni Atan.